पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो योजना रे आपण माने मास 3 मास को 2000 लेखा वर्ष को 6000 टंका जो मिलुची आपण मानकु से एप्लाय पुणी आउ थे चालू हो गलानी आपण मानू केमिति एप्लाय करेंगे ता प्रोसेस मु पूरा कहबी से भिडटी को लास्ट पर्यंत निहाती देखिए। प्रथम आम कौन से एक ब्राउजर को जीवा से लिखा पीएम किसान सम्मान निधि योजना लिखला पर यहीपरि एक आपण मानक एक पेज देखैबो। यही पेज रे आपण माने पहुँच जिवे। यही पहुँचला पर आपण भल भाव देखिए लिखाई न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन देखिपे ये बहुत सारा अपडेट रही। पूर्व गोटे कथा कहीदेवी आपण आधार सहित मोबाइल नंबर लिंकेज निहाती निहाती दरकार तापर जाइए अप्लाई करिए। मु मारुची वर्तमान न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन उपरे देखो यहीपरि एक आपण मानक एक पेज देखो। पेज देखाला पर आपण एठी आधार नंबर टी को देदेवे। मुझे जार अप्लाई करुच्ची आधार नंबर टी को दे दूची। पूर्व गोटे कथा कहीदे जदि आपण उर्बान कि रूराल होते से हिसाब से चूज करेंगे। जदि सहर होते उर्बान चूज करेंगे जदि गाँ हो रूराल चूज करके आपण फॉर्म भरी पारे। ये मोबाइल नंबर देदेवा तापर आपण निज राज्य चूज करदे। ये कैप्चा आम देदेवा। कैप्चा देलापर आपण मानक एक मोबाइल नंबर को ओटीपी जीव। ये आम ओटीपी टी आसू आम ये कैप्चा टी को देदेवाटा भल। जहाँ ओटीपी टी आसीगला ओटीपी टी दे दूची तापर ये मु कैप्चा टी को दे दूची। तापर मु सबमिट उपरे क्लिक करुच्ची। क्लिक कलापर तापर आधार सहित जो मोबाइल नंबर लिंक थी से नंबर को गोटे ऑटोमेटिक ओटीपी जीव। ओटीपी टी ऑलरेडी पलैलानी। ये प्रथम कैप्चा टी को दे दूची। तापर ये ओटीपी टी देदेवा। देदेवा पर देलापर वेरीफाई आधार ओटीपी उपर क्लिक करिबा। तापर आ गोटे पेज खोलीगला। पेज खोलीगला ये देखिपे भल भाव पेज को देखीदेवे। ये आपंकर मोबाइल नंबर शो करुव आप ना शो करुव। चलतु स्टार्ट करवा। भल भाव टे मुझे देखीदे ये देख ना देखा दूसरी ये बापा ना देखा। आम जिला चूज करनवा तापर सब डिस्ट्रिक्ट चूज करनवा। तापर ब्लॉक देदेवा। तापर निज विलेज देदेवे बा गाँ गाँ ना ये देदेवे। गाँ ना देलापर तापर आपनकर कैटेगरी देदेवे। आपन एसटी एससी की जनरल जहाँ अच्छे देदेवे। तापर आपन ये फार्मर टाइप चूज करेंगे। तापर ये लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी यदि आपण मानकर अच्छी तो देदेवे नलाई आपण एग्रीकल्चर ऑफिस भी बन पारे। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आगे देदेले भल। तापर ये रेशन कार्ड टी नंबर टी को देदेवा। तापर ये न करदे मानव योजना आपण अंतर्गत अच्छा येस करेंगे ना न करदे। तापर ये आपणकर जमी चूज करेंगे। आपणकर जदि सिंगल जमी सिंगल नाम जमी थी सिंगल चूज करेंगे। आप जमीटी जॉइंट रे थी भाई दादा कि था जॉइंट था जॉइंट चूज करेंगे। तापर टिके तलू आसवा। आसला परे आमे ऐड उपरे क्लिक करिवा। हेलानी बोधे
ସାଇଟ୍ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଚାଲୁଛି, ଆପଣ ଦେଖିକି ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଆଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଏହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକ ପେଜ୍ ଦେଖାଇବ। ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ଜମିର ବିବରଣୀ ଦେଇଦେବେ, ଆପଣଙ୍କ ଖতিয়াନ ନମ୍ବର ବା ଖାତା ନମ୍ବର। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତା ଲାଗି ଏକ ଭୁଲେକ୍ ସାଇଟ୍ ଅଛି, ଭୁଲେକ୍କୁ ଯିବେ। ଭୁଲେକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ତହସିଲ ଚୁଜ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଟେନେଣ୍ଟ ମାରିବେ। ଟେନେଣ୍ଟ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଟିକଟ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ବାହାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଖତିଆ ନମ୍ବର ବି ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେବେ। ଏଠି ମୁଁ ଯାହାର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛି ତା ଏଠି ଖତିଆ ନମ୍ବରଟିକୁ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଖତିଆ ନମ୍ବରଟି ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି। ତାପରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଖସଡ଼ା ନମ୍ବର। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଥିବନି କି ଜମିର ପଛପଟେ ଥାଉ ଅଛି, ସେ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ଚୁଜ୍ କରିବେ। ଆପଣ କେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ର ଭାଗ ପାଇଛନ୍ତି କି କେଉଁ ପ୍ଲଟ୍ଟା ଆପଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ଟିକୁ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ଲଟ୍ର କେତେ ଏରିଆ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଏଠି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଇଦେବେ। ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଏଠି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଜମି ଯଦି 2019 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଛି ତାହେଲେ ଦେଇଦେବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ ନ କରିଦେବେ। ଜମିଟି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା ଏଠି ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେବେ। ଆପଣ କିଣିଛନ୍ତି ଯଦି କିଣିବା ହିସାବରେ ଦେବେ, ଯଦି ଆପଣ ଗିଫ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ଗିଫ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଇଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଖଜଣା ଧାର୍ଯ୍ୟଟି ଏଠି ପକାଇଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଖଜଣା ଧାର୍ଯ୍ୟ ଯେବେ ଥିବ ସେ ଖଜଣା ଧାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ଏଠି ପକାଇଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ପକାଇବା, ଏଠି ହେଉଛି ଖଜଣା ଧାର୍ଯ୍ୟଟି ପଡ଼ିବ। ଜମି ଟିକଟର ପଛପଟେ ଲେଖା ହେଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଖଜଣା ଧାର୍ଯ୍ୟଟି। ତାପରେ ଆଡ଼୍ ଉପରେ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆଡ଼୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ 2-4 ସେକେଣ୍ଡ ଲୋଡ଼୍ ନେବ। ତାପରେ ଆମେ ସେଇ ଟିକଟଟିକୁ PDF ବନେଇକି ରଖିଥିବା ଲୋଡ଼୍ କରିଦେବା। ଏଇଠି ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।